हाँ फ्रेंड्स ये हाट को जाइथिले कोई नि भेंडी आनते एका से 1.5 किलो भेंडी आनछ कहले जत्ते खाउछु पोडी खा आउ तोर भाजी खा जुळ करी खा एका से 1.5 किलो भेंडी बरा तो करछि आउ सब परिया पुटळ टमाटो सब आनचंती पुटळा फुला है नै बायगण आना है आउ कोइथिनी गुलुगुला तरकारी आनते आनचंती गुलुगुला जरू को फल लागुनी मंटी आनी एते हाटरो गुलुगुला फाटी आइछि कोन गुलुगुला खास्ता दिया आइछि ना सुजी दिया आइछि हाटो गुलुगुला आडा गरम गरम फल लागे खाइ गठी एमिति मा पड़ेछि तार भार आलू आलू मटर ना खाली आलू या पर कसा हबो हमर लेट हला लेट न हमर फास्ट हला हां ताकर आउ घंटा पर पड़ियो ओहो आसुन हां तुम खाओ संग नै कि रखि दे देटा हम तमर मर खाइ तू चारटा मंदी खाए दे चारटा में खाइबिन तमर देटा मु खाइबेनी मु तुम खाओ संग नै तरकारी त हाँ खाओ तरकारी देछि 10 टका तो भल देछि नहीं उटे टेस्ट कर दे केमिते आइछि ता गुलुला बंशी गुलुला भलो अरे एक नंबर गुलुला बा तरकाटा बढ़िया तरकारी बढ़िया हाँ ता सब जिनस भलो बंशी गुलुला तरकारी सिंगड़ा पियाजी सब भलो बंशी जो कोन दुकान ना ए बस स्टैंड उतर ओहो से बुढ़ा एकदम पूरा जर छाड़ी गला ना खाइला बेलू हां जरा कमी है मोर गुलुगुला खाइनी जरा कमीटा नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत मैं वर्तमान 4टा बेले बसतीनी भाविली टे ब्लॉग टी आरंभ कर दिए दिन मान तो किसी ब्लॉग करी होनी किंतु मुझे टी हसुची हसुची बोली गाय कि मत टे ज्वर कमी आई आई जो मथाटा बिंधुला बिंधा ना मथाटा बिंधेनी खाली गुड़ 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 रंगर हुए आदि से भांगी पड़े देहटा आटा किसी हो ना आ भल लगुच देह किंतु ए पोजिशन सब बिंधुला पर मेंथ प्लस माइला पर भल लगिला सब काम दाम करची आ रोषे भी करिची छुआ खाई किंतु मु भात खाई ना डरिकी भात खाइलेनी आउ होची सखाळे बिस्कुट खाइथिनी मुढ़ी खाइथिनी आज चाउल पकेची पिठा करिम बोलिकी काली छुआंक पई अरुआ चाउल पकेची छुआ टिके ये 6-7 दिन है किसी खाईते पाऊना बहुत मन दुख सका बिस्कुट खाई पलाऊँच आसीने जदि रोषे है नहला ना से रंग पलाऊँच माने ये अवस्था मो छुआ अच्छा ये मो माने मन दुख से दिन आपण सहित शेयर करना मु शोची झी उठिकी दांड खरिकी बासन सब माजिकी सी सब रखी ये कहले हूँ मम्मी देह भल ना झील टे कम करदे ती कही मुझला बेलू से सब उगुड़े उगुड़े सब रखी मैंने झील डिक्सी किए माजिला भात डिक्सी सी माजि देछि कहनी से कह मम्मी मु माजिची माने मु देखिकी माने मो एते माने कांद मानला से डिक्सी की माने माँ तो ये कसी हाथर डिक्सी सब माजिल ना कहला तो देह भल ना मुझे कौन करी माजि आनी सब मत से कौन टे निजे करके खाऊँ एमती से भात डिक्सी माजियो बोलिकी मोर धारणा नाला आया परिस्थिति आम अच्छु आउ किंतु मते माना कौन भातटा मत भल लगुनि खाईते आम गाँ को आज जाकि आज ओ बिछे आनी ओ बिछे आणिकी काटिनी काटिकी सीझे सोरिष फुरिष बाटिकी भलिकी देकी आज दिन मान से ओ को माने टोटाल खाइनी मैंने खाइला माने पार्टीटा जो सीझी जाइए सब भल लगे भात गंडे खाइने इच्छा हम टोटाल भोक लगुनि मत खाइने खाई सारा ये जाइए हाट को आज हाट अच्छी बारी अच्छी जदि जाइए सी दुकान जिनस हाट परिया सब कौन आनते जाइए फोन करी मुझे आनी मो हूँ गुलुगुला तरकारी
ଯାହା ହଉ ସେ ମନେ କରିକି ଗୁଲୁଗୁଲା ତରକାରୀ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଖାଇନି, ଖାଇକି ଛୁଆ ଖାଇକି ଗଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍। ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣ ତ ହେଲେ ଆମ ପରିବାର, କିଛି ସୁଖ କିଛି ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ବି କିଛି ବାଣ୍ଟୁଛି, ସୁଖ ବି କିଛି ବାଣ୍ଟୁଛି, ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କିଛି ମଜାମସ୍ତିର ସେୟାର କରୁଛି ବି, ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ କିଛି ସେୟାର କରୁଛି, ରୋଷେଇ ଯାହା କରୁଛି ବି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ। এইଭଳିଆ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର। ଆଉ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ସମୟଟା ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଯାଇଛି ମାନେ ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ହାତରେ ମାନେ ତ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମୁଁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ହେଲା ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ଯେ ସିରିଏଲ୍ ବାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିବୁନୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ସାହସ ମାନେ ପାଇଲିନି। ଘରରେ ଏତେ କାମ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ, ବାଛିଟେ ଅଛି ନିହାତି ତାର ସେବା। ଦିଟା ଛୁଆ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କର କେତେ ସେବା। ସକାଳେ 9ଟା ବେଳେ, ପୁଣି 1ଟା ବେଳେ ବାପନ ଆସିବ, ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ 2 ଛୁଆ ଆସିବେ। ଏ 2 ଛୁଆ ଆଇଲେ 2 ଛୁଆଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିଲେ ପୁଣି ସକାଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଏଇସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସେ ମୁଁ କଥା ହେନି। এইଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବେଳକୁ ଦେହଟା ଯଦି ଭଲ ନ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାନେ ମନଟା କେତେ ଦୁଃଖ ହେବ। ମୋ ଛୁଆ ଏଇଆ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ଶରୀରଟା ଅଛି, ଧରିକି ଦଉଥିବୁ, ଛୁଆ ଖାଉଥିବେ, ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ, ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି, ଛୁଆମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବାପନା ଆଜି ଉଠିକି କହୁଛି ତୁ ମମି ଚାଲନି ମୁଁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବି। ମୁଁ ନା ବାପନା ମୋତେ କାହିଁ ଏଇଟା ଟିକେ କମିଗଲା, ପୁଣି ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧଇଲେ ହେବ ନା। ଆମେ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା କି କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିତେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଆ କହିକି ଜ୍ୱର ଇଏ ସେଇଠୁ ମୋତେ ମଜାଇ କଲେ, ଆଜି ତୋର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ମଟର ତରକାରୀର। ମାନେ ହଁ ଗୁଲୁଗୁଲା ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇନେ ଛାଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇନି, ଆଉ ଖାଇପାରିଲିନି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଇଏ କହୁଥିଲେ ନା ତୁ ସବୁ ଗୁଲୁଗୁଲା ଖା। ମାନେ ନା ମୁଁ ଖାଇମିନି, ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲା ଆଉ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖାଇନି। ଖାଇକି ମୁଁ ଭାବିନି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଟିକେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ମୋର ଟିକେ ଜ୍ୱର କମି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କିଛି ସୁଖ କିଛି ଦୁଃଖ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।